वबारिक वसल्लम। तमाम भाई मोहब्बत के साथ, अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत अज़मत वाली ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सारी कायनात पर हुक्म चलाने वाली ज़ात है। कोई शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बाहर नहीं। दिन होता है अल्लाह के हुक्म से, रात होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, हवा चलती है अल्लाह के हुक्म से, बारिश बरसती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज नहीं है। सेहत देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, बीमारी देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, ज़िंदगी अता करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, मौत देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, बचपन में ले आने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जवानी में ले आने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, बुढ़ापे में ले आने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और सबकी ज़िंदगियों को इख्तिताम पर ले जाने वाली ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हर शय पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कब्ज़ा है, कंट्रोल है। कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बाहर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नबी, अपना रसूल भी अज़मतों वाला और शान वाला भेजा, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया बनाया, खातमुल अंबिया बनाया, अफसरुल अंबिया बनाया, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने जो उम्मत दी, वो उम्मत भी तमाम उम्मतों की सरदार, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान पाक अता फरमाया, वो भी तमाम किताबों की सरदार किताब। तो अमली तौर पर हम लोगों के अंदर ये कमज़ोरी है कि हम कुरान करीम की तिलावत नहीं करते, कुरान पाक के अंदर गौर व फिक्र नहीं करते। अगर इंसान कुरान पाक के अंदर गौर व फिक्र कर ले तो इसकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी को संवारने की तमाम चीज़ें कुरान और हदीस के अंदर बयान फरमा दी हैं। पहले लोगों के पास बैठा जाए तो बताते हैं कि लोग घरों के अंदर जो अफराद होते थे, चाहे वो मर्द है, औरतें हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो कोई काम नहीं करते थे जब तक कुरान पाक की तिलावत ना कर ली जाए। घरों के अंदर कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम था। शीरखार जो बच्चे थे, माँ की गोद के अंदर बच्चे मौजूद थे, जब वो बेदार होते तो वो अपने माँओं को, बहनों को जो है वो तिलावत के अंदर मशगूल होते देखते थे। आज रात के वक़्त लोग मोबाइल चला चला कर सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। किसी की फजर की नमाज भी चली गई, और अगर किसी ने फजर की नमाज पढ़ ली है तो वो नमाज के बाद सो जाता है। हालांकि इससे मना किया गया है कि सुबह की नमाज के सोने से हदीस मुबारक के अंदर मना फरमाया गया है, फरमाया ये रिज़्क़ को बंद कर देता है। और ये भी याद रखें कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, और ये तमाम जिक्र में से अफजल जिक्र है, अल्लाह की याद है। और ये भी याद रहे आपको कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बात की तरफ इतनी तवज्जो नहीं फरमाते जितनी अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुशलहानी के साथ कुरान पाक पढ़ने की तरफ तवज्जो फरमाते हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खास नहीं है, बल्कि जो भी कुरान पाक को खुशलहानी के साथ तिलावत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ अपनी भरपूर तवज्जो फरमा देते हैं। आप चाहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारा ताल्लुक मजबूत हो, तो हम कुरान पाक की तिलावत करें। और हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज हज़रत मौलाना इब्रारुल हक रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि जो बंदा ये चाहता है कि वो तिलावत करते हुए मज़ा आए, तिलावत करते हुए मुझे सुरूर मिले, मेरा दिल खुश हो जाए, मेरा तिलावत के अंदर दिल लग जाए, तो उसे चाहिए कि वो तिलावत करते हुए अपने तसव्वुर के अंदर सिर्फ इतना सोच ले जैसे मेरा रब मुझे कह रहा हो कि तू कुरान पढ़ के मुझे सुना। तुझे कुरान पाक की कितनी बड़ी अजमत है। और फिर कुरान पाक पढ़ना और सुनना ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा पसंद था।
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ یہ نبی علیہ السلام کا قرآن سننے کا شوق۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آپ تو صاحب قرآن ہیں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں تجھ سے قرآن سنوں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، اس صحابی نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی سورہ جو ہے اس کی تلاوت فرمائی، اور جب وہ تلاوت کرتے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ اس آیت پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، کیونکہ آپ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو جیسے آپ علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا رک جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت امتوں کے گواہوں کو لے آئے گا، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی گواہ بنیں گے، اس وقت کیا منظر اور کیا حال ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام کے تصور کے اندر یہ قیامت کا منظر آیا۔ تو آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ تو آپ علیہ السلام صحابی کو بلا کر کیا فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ قرآن سننا یہ محبوب علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ارشاد فرمایا کہ آؤ اور مجھ سے قرآن سنو۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے جن سے آپ علیہ السلام نے قرآن سنا اور جن کو آپ علیہ السلام نے قرآن سنایا۔ تو آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ پر قرآن تو نازل ہوئے، میں آپ سے سنوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ ابی بن کعب سے کو تلاوت سناؤ، قرآن پاک سناؤ۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ ابی بن کعب سے تلاوت سناؤ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ تو قرآن سننا بھی اور سنانا بھی یہ محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول بنایا جائے، جب صبح کا وقت ہو قرآن پاک کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تلاوت کریں، اور یہ جو بچے قرآن پاک پڑھ چکے چاہے وہ ناظرہ پڑھ چکے ہیں یا حفظ کر چکے ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ مرتے دم تک اس قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ کوئی دن زندگی کے اندر تمہارا ایسا نہ گزرے جس دن تم نے تلاوت نہ کی ہو۔ اور یاد رکھیں لوگ ہماری عزت جو کرتے ہیں نا وہ ہماری ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، اللہ کی قسم ان کے دل کے اندر قرآن کی محبت ہے کہ ہم قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ کے دین کی تعلیم دیتے ہیں، اس وجہ سے لوگ ہماری عزت و احترام کرتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک، اگر تم اور ہم سب قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑیں گے اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی بھی عزت دے گا اور آخرت کی بھی عزت دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔